नमस्कार जय जगन्नाथ। आज गोटे सुंदर अनुभूति को वीडियो माध्यम आपण मानक सामना को आनी बाबांकर अंगे निभा कथा मध्यरु यह होची एक दिव्य अनुभूतिटर नाम होची समुद्र कूल रे देवी ना मानवी। मोर आई 60 दशक रथयात्रा परे श्री जगन्नाथ को दर्शन करने को जाई कटक रे थिबा आम घर को फेरुथिला। आई प्रति मोर स्वाभाविक श्रद्धा और भक्ति छड़ा आउ गोटे स्वतंत्र आकर्षण थिला, ताहा हैला पुरी भोग। आई कटक आसीबा बेले आम समस्तंक पई प्रचुर परिमाण रे मगज लड्डू और खजा आणुथिला। भोगर बास्नारे आमर घर महकी उठुथिला। बाल्य सुलभ चपलतारे मो आई को रथयात्रा संबंध रे श्री जगन्नाथଙ୍କ विषय रे अनेक प्रासंगिक अप्रासंगिक प्रश्न करुथिली। से स्मित हसी धैर्यर सहित समस्त प्रश्नर उत्तर देउथिला। सेतेबेले रथयात्रार धारा विवरणी पई लोकमाने रेडियो उपरे निर्भरशील थिले। ए वर्ष प्रबल जनसमागम और प्रचंड गहली धारा विवरणीर एपरि किछि अंश मु सुनिबा मोर मने पड़ुछि। मते आश्चर्य लागुथिला एते जनगहली रे आई किपरि पुरी जाई ठाकुरंको दर्शन करी आम पाखको कटक आसी पारुथिला। थरे मो आई को कहली जे आई सबुठारे श्री जगन्नाथंकर मंदिर अछि, पाखरे दर्शन न करी तू एते गहली रे पुरी कहीं जाउछु। आई मो पाटी रे हाथ दे कहितला, मो बापा मो धन मते से कथा कहना। श्री जगन्नाथंकर दर्शन पे स्वर्गरु 33 कोटी देवता ओल्हे आसंती। केते केते महापापी पातकी रथरे श्री ठाकुरं को दर्शन करिबा मात्रे पापरु मुक्ति पाई छांती। मु पचारिले, आई तू एते थर पुरी जाउछु, एते देवदेवी श्री जगन्नाथंकर दर्शन पे आसंती बोली कहूछु, आज पर्यंत काहाकु देखिछु? से धीर स्वर रे उत्तर देइतिला, नाई रे मो धन, देखिथिबी किंतु चिन्हि पारि नथिबी, किंतु पंडा पढ़ियारी माने देखिचंती बोली आमको कहंती। जेउ ठाकुरंकर दर्शन पई स्वर्गरु देवादेवी माने ओल्हाई आसंती, सेमानंक एकत्रित दृश्य किपरि होइथिबो? मोर तत्कालीन शिशु मानसर परिकल्पना रे देवदेवींकर समावेशर सकल अपूर्व चित्र मो मन को आच्छन्न करी रखिथिला। पुलिस विभागर प्रशिक्षण परे मोर पुरी जिल्ला रे चाकिरीर आरंभ होइतिला। तार केते वर्ष आगरु आई स्वर्गारोहण करितिला। प्रति वर्ष रथयात्रा समय रे मोर आई कथा मन पड़े। यात्रा समय रे पुरी जिला पुलिस रो कार्यभार और कर्तव्यर परिसर अनेक गुण रे बढ़ी जाए। कर्तव्य पालन करिबार कोनोसी सीमा न थाए। ड्यूटी कला बेले घड़ी देखिबा दरकार पड़ी न थाए। अविराम 12 घंटारू अधिक काम कला परे शरीर जवाब देबा आरंभ करथाए। आखिपता दुईटी भारी होई केउठी टिके आउजी पड़िबा किंबा बसी पड़िबा पई इच्छा हुए। विश्राम नेबा पई ऑफिसर के ड्यूटी रूम को पशिबा मात्रे जोतार लेस खोलिबा परे मोजा खोलिबा पई धैर्य रहे नहीं। बिछणारे पड़ू पड़ू कलाहांडिया मेघ परी घमाघोट निद माड़ी आसी दुई आखि को ढांकी दिए। गोटिए मात्र शयन मुद्रारे सकाळ हो जाए। श्री गुंडीचा परे परे बाहुडा और तापरे सुनावेश होइथाए। एसबु सरिबा परे सर्वदा चलचंचल पुरी सहरर व्यस्ततारे सामान्य भट्टा पड़गला परी मोर मने हुए। सरकारी ऑफिसर मानंक ठारू आरंभ करी पंडा पढ़ियारी और स्थानीय व्यवसायी माने क्लांति मेटाइबारे किछि अधिक समय अतिक्रांत करिथांती। सुनावेश सरिबार किछि दिन होइथाए। से दिन सकाळु अविश्रांत वर्षा और पवन लागी रहिथाए। ऑफिस काम सारी शीघ्र थानारू फेरिबी बोली मु मनस्थ करिथिली। से दिनर सबु काम सारी रातिरे घर को बाहरिछि। हठात मो पाखरे खबर पहुंचिला, से दिन रात्रि पेट्रोलिंग दायित्व रे थिबा ऑफिसर हठात असुस्थ होई गले। जिला मुख्यालयरू निर्देश आसीथिला जे मते तांकर दायित्व बहन करबाको पड़िबो। प्राय सबु पुलिस ऑफिसर को अनेक समय एभली परिस्थितिर सामना करबाको पड़िथाए। क्लांत लागुथिले भी बाहर को आसी किछि समय बुलाबुली करी पुलिस मोटरसाइकिल इंजिन चालू करथिली। मुंडरे हेलमेट पिंधिली, सेथिरे विजर लागिथिला। VHF सेटटी अंटारे पेट सामनारे रहिथिला और बामपट अंटा तळकू रिवॉल्वरटा चमड़ा खोल मध्यरे थिला।
मोटरसाइकेल चलाई श्रीमंदिर सिंहद्वार सम्मुख को गलाबेले वर्षार बड़ बड़ टोपा मोर हेलमेट विजर उपरे पड़िबार देखिली। श्रीमंदिर सामने पहुँचला बेलू प्रबल वर्षा। गोटे दुकान बारंडा को झुंकी आसीथिबा टीन छात तले ठिया होई गली। किछि समय परे वर्षार प्रकोप सामान्य कमिबा परे मोटरसाइकेल पाखकु जिबा आगरु हाथ घंटा उपरे नजर पकाइले। रात्रि 1 बाजिबाकु जाउथिला। मोटरसाइकेल रे बसी दोलमंडप साही दे दिगबारिणी खंब समुद्र कूल रास्ता रे पहुँचीबा पई मु गाड़ी चलाउथिली। वर्षार तीव्रता सामान्य कम होइतिले मध्य से पर्यंत लागि रहितिला। विजर उपरे वर्षार पानी टोपा पड़ी सामनार दृश्यपट अस्पष्ट देखा जाउथिबारु थरकु थर हाथ पापुली रे ताको पोछिबाकु पडुथिला। मोचीसाही छक उपरे मो मोटरसाइकेल अटकाई बाम डाहाण और सामना को दृष्टि घुराई आणुथिली। दृष्टिर परिसीमा पर्यंत वर्षा आउ वर्षा। जणे भी रिक्सावाला किंबा गाईटे बा कुकुरटीए मध्य मो नजर को आसी नथिला। सेई छकरु सीधा गले दिगबारिणी खुंट और डाहाण पटकू घूरी गले समुद्रकूल और तत्संलग्न पिचु रास्ता। मोटरसाइकेल रो इंजिन चालू करी आगको जीवाको बाहरी छी। दिगबारिणी को जाउथबा रास्ता आडू किछि गोटे आलोकर चमक मोर दृष्टिगोचर हैला परी लागिला। निरेखी चाहिबा परे केही जणे सेई कड़रू आसुथिबार जानि पारथिली। चाली चाली मुख्य लाइट पोस्ट तळकू आसीबा परे मु देखि परिली गोटे नारी मूर्ति। परिधान गाढ़ नारंगी रंगर साड़ी। वर्षा पानी रे भिजी से साड़ीर रंग आहुरी गाढ़ जना जाउथाए। अतिशय क्षीण और खर्बकाय शरीर। देहर रंग उज्जवल हलदिया। मुंडरे ढिल ढाल सुनेली जरीर मुकुट जहा अपेरा पार्टी रे रानी किंबा राजचमा माने पिंधंती। दुई हातर बाहुरे बाहुटी और हातर मणिबंधरे अनेक रंगर चूड़ी, किंतु सबू ढिला ढिला। केउठू मागी आनी किंबा लुचाई आनी पिंधिबा परी जना पड़ुतिला। बड़ अद्भुत और विचित्र से दृश्य। आहुरी पाखकू आसीबा परे हेलमेटर विजर उठाई तार मुह को भल भावरे देखिबाकू चेष्टा कली। धारुआ मुहरे बड़ बड़ आखि और बेस तीक्ष्ण नासिका। ओठरे आमोदित स्मित हास्य। मते लागुथिला कोनोसी एक किन्नर एनिमेटेड मुह परी। पूरा परिस्थिति आश्चर्यजनक और गोटे पुलिस ऑफिसर पाई निश्चित कौतूहलप्रद थिला। ए किए होई पारे मो गभीर चिंता करुथिली। तारो ए बेश पोशाक चेहरा और बेपरुआ चालीरू मु जानुथिली ए स्त्री लोकटी निश्चित भावरे गोटे पागली। कोनोसी अपेरारू जे उपाय भी हेउ ए पोशाक पत्र आनी लक्ष्यहीन भावरे घूरी बुलुछि। मु बाम हाथ ऊपर को उठाई ताको अटकीबा पई संकेत देली। कोनोसी प्रभाव नहीं। हाथ गोड़ हलाई तार बेपरुआ चालीर कोनोसी परिवर्तन नहीं। एथर मु मोटरसाइकेल रे लागिथिबा साइरन और हॉर्न को एका सांगरे बजे देली। कोनोसी प्रतिक्रिया नहीं। तार एपरी बेखातिर व्यवहार रे मने मने मु बहुत क्षुब्ध होइथिली। एमानंको सुरक्षा पई आमर दिन राति एते कष्ट केते उद्विग्नता अथच तांकर सामान्यतम सहयोग नहीं। मोटरसाइकेल रो ओल्हाई स्टैंड मारी ठिया हेली। आउ अल्प केतोटी पाहुंड परे से मते अतिक्रम करी चली जीव। मो पार्टी बाहरिला ए रह। बास एतिकी कथा। से मते अतिक्रम करी केतोटी पाहुंड आगे सारिथिला। हठात घुरी पड़ी मते कहिला, ए बोली कौन डाकुच? ए बोली काहाको डका जाए जानिछ? तमे तो बाहा हिन, केमिति जानिब? तापरे कर्तव्य संपर्कित गोटे संस्कृत श्लोक आवृत्ति करी स्वर को सामान्य नरम करी मते कहिथिला, कर्तव्य करुछ कर, किंतु ता संगे संगे समस्तंकु सम्मानर सहित व्यवहार करिबा सिख। एपरी अप्रत्याशित उपदेशर की उत्तर देबी मु जानि पारु नथिली। मोर अल्प केतोटी वर्षर चाकरी मध्यरे एपरी उपदेशात्मक भर्त्सना मोर उपरिस्थ ऑफिसर अबा गुरुजन काहाठारु सुनी नथिले। मोर मन जुगपत लज्जा और ग्लानि रे भरी गला। मते लागिला मोर ए बोली डाकिबाटा प्रकृतर अभद्रामी होई गला। पुणी निजको निजे प्रबोधना देली,
କ'ଣ ଆଉ କରିଥାନ୍ତି। ରାତି ଗୋଟାଏ ସମୟରେ ନାଟ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଇତସ୍ତତଃ ବୁଲୁଥିବାରୁ ତାକୁ ଅଟକିବାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ସଙ୍କେତ ଦେଲି, ଗାଡ଼ିର ହର୍ନ ବଜାଇଲି, ତଥାପ ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ତାର ନାଁ ଜାଣିନି, ଆଉ କ'ଣ ବୋଲି ଡାକିଥାନ୍ତି। ମୋଟର ସାଇକେଲର ଦର୍ପଣର ପ୍ରତିଫଳନରେ ଦେଖିଲି ସେହିପରି ଦ୍ରୁତଗତିରେ ସେ ଦୋଳମଣ୍ଡପ ସାହି ଭିତରକୁ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ମୋର ପେଟ୍ରୋଲିଂ ରାସ୍ତାରେ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ରାସ୍ତା ଦେଇ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରିଲି। ରାସ୍ତାରେ ନାନା ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ମନକୁ ଆସିଲା। ହଉ ପଛେ ସେ ପାଗଳି, ଗାଳି ବି ଦେଉ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଏପରି ଏକଲା ଛାଡ଼ିବା ମୋର ଉଚିତ ନଥିଲା। ପୁରୀ ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଅସାମାଜିକ ଲୋକ କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅପରାଧୀଙ୍କର ଅଭାବ ନଥିଲା। ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଘଟଣ ହେବା ଅସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ବର୍ଷା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କମି ଯାଇଥିଲା। VHF ସେଟ୍ରେ ମୁଖ୍ୟ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଗାଡ଼ି ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କଲି। ଜବାବ ଆସିଲା, ସେମାନେ ଲୋକନାଥ ରୋଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ମୁଁ ପୁଣି ମୋଚିସାହି ଛକ, ଦୋଳମଣ୍ଡପ ସାହି ଦେଇ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲି। ଫେରିଲା ସମୟରେ ଦୋଳମଣ୍ଡପ ସାହିରେ ଗାଡ଼ିର ଗତି ଧିମା କରି ସେହି ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ ଜଣଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତାର କୌଣସି ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ନଥିଲା। ସିଂହଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ମୁଖ୍ୟ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଜିପ୍ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ SI ସିଂବାବୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଘଟଣାର ବିଶଦ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି। ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଜିପ୍କୁ ଦୋଳମଣ୍ଡପ ସାହି ଭିତରକୁ ନେଇ ସେ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ମୁଁ ଟାଉନ୍ ଥାନାକୁ ଫେରିଥିଲି। ଡ୍ୟୁଟି ରୁମ୍ରେ କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଛି। ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଜିପ୍ ଫେରିବା ଶବ୍ଦରେ ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। SI ସିଂବାବୁ ଡ୍ୟୁଟି ରୁମ୍କୁ ଆସି ମୋତେ କହିଥିଲେ, ନାଇଁ ସାର୍, ଦୋଳମଣ୍ଡପ ସାହିରେ ସେଭଳି ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ ବୁଲିବାର ବା ରହିବାର କୌଣସି ଖବର ନାହିଁ। ଏମିତି ବହୁତ ପାଗଳା ପାଗଳି ପୁରୀ ସହରରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ମୋର ଏଠି ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ 8 ବର୍ଷ ହେଲା ଏସବୁ ଦେଖି ଆସିଛି। ସବୁଦିନ ସକାଳ 9ଟା ସମୟରେ ପୁରୀ ସହରର ସମସ୍ତ ଲଜିଂ ଓ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ର ରେଜିଷ୍ଟର ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଥାନାକୁ ଆସେ। ଅପମୃତ୍ୟୁ, ଚୋରି କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅଘଟଣ ହୋଇଥିଲେ ତାର ପ୍ରାଥମିକ ରିପୋର୍ଟ ସେଥିରେ ଥାଏ। ଏଇ ଲଜିଂ ଓ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ର ରେଜିଷ୍ଟର ଗୁଡ଼ା ଆଜି ଟିକିଏ ଭଲ କରି ଦେଖିଦେବା ଆଜ୍ଞା। ଯଦି କିଛି ଅଘଟଣ ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ସିଂବାବୁଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ପରେ ମୁଁ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ଟିକେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି। ଡ୍ୟୁଟି ରୁମ୍ ସଂଲଗ୍ନ ସ୍ନାନାଗାରରେ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ଥାନାର ଅଫିସ ରୁମ୍କୁ ଆସିଲି। ସେତେବେଳକୁ ବୋଧହୁଏ 9ଟା ବାଜିଥିବ। SI ସିଂବାବୁ ଥାନାକୁ ଆସିଥିବା ପୁରୀ ସହରର ସମସ୍ତ ଲଜିଂ ଓ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ର ରେଜିଷ୍ଟରକୁ ତନଖି ଦେଖୁଥିଲେ। ମୋତେ ଦେଖି ହସି ହସି କହିଲେ, ନାଇଁ ସାର୍, ପୁଲିସ ସମ୍ପର୍କିତ କୌଣସି ରିପୋର୍ଟ ନାହିଁ, ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଟିକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇ ବସି ଖବରକାଗଜ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଉଛି। ଆମ ଥାନାର ପଣ୍ଡା ବଳିଆ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପାଟି ଶୁଭିଲା। ସେ ସବୁଦିନ ସକାଳେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ପରେ ତୁଳସୀ ଓ କର୍ପୂର ନେଇ ଥାନାକୁ ଆସନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ଦେଇ ଓ ଆଖିରେ କର୍ପୂର ଲଗାଇ ଯତ୍କିଞ୍ଚିତ୍ ଦକ୍ଷିଣା ନେଇ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରନ୍ତି। ସେଦିନ ମୁଁ ବଳିଆ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଟିକେ ସମୟ ବସିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗରମ ଚା ଓ ଖିଲିପାନ ବରାଦ କରିଥିଲି। ସିଂବାବୁ ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁ କହିଥିଲେ, ବୁଝିଲେ ମହାପାତ୍ରେ, ସାରେ କାଲି ରାତି ପେଟ୍ରୋଲିଂରେ ଗଲାବେଳେ ଗୋଟେ ପାଗଳି ହାବୁଡ଼ାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ସିଏ ସାର୍ଙ୍କୁ କ'ଣ ଟିକେ ୟାଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କହିଦେଲା ବୋଲି ସେ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି। ମହାପାତ୍ରେ ଟିକେ ହସି ମୋତେ ଚାହିଁ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ହେଇଛି କହିଲେ? ମୁଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଘଟଣାଟି କହିଥିଲି। ସେ ମୋତେ କହିଥିବା ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ଲୋକ ଓ ମୋତେ ଦେଇଥିବା ମୃଦୁ ଭର୍ତ୍ସନାକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବାକୁ ଭୁଲି ନଥିଲି। ମହାପାତ୍ରେ କିଛି ସମୟ କ'ଣ ଭାବିବା ପରେ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ ତାଙ୍କ ପୁରୀ ଭାଷାରେ କହିଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ହିଙ୍ଗୁଳା ଠାକୁରାଣୀ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ। କେତେ ବଡ଼ କଥା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଖାଲି ମୋଟର ସାଇକେଲରୁ ଓହ୍ଲାଇ ତାର ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତେ, ଯାହା ମାଗିଥାନ୍ତେ ତା ପାଇଥାନ୍ତେ ଆଜ୍ଞା। ଏତିକିବେଳେ ସିଂବାବୁ ଲଘୁ ପରିହାସ କରି କହିଲେ, ଏ କି କଥା କହୁଛ ମହାପାତ୍ରେ? ଢିଲା ନାଟୁଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ରାତି 12ଟାରେ ବୁଲୁଥିବା ଗୋଟିଏ ପାଗଳି ଗୋଡ଼ ତଳେ ବାବୁ ପଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତେ? ମହାପାତ୍ରେ ଜବାବ ଦେଇଥିଲେ,
ନାଟୁଆ ପୋଷାକ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? ଯେତେ ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯିବେ ସମସ୍ତେ ବାହୁଟି କଙ୍କଣ ଓ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିକି ନିଶ୍ଚିତ ଯିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଆଇଜି କି ଡିଜି ଆସିଲେ ଆପଣ କ'ଣ କାନ୍ଧରେ ଚମଡ଼ା ବେଲ୍ଟ, ବେକରେ ଗଳାବନ୍ଧ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି? ଆଉ ପାଗଳି କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? ଯଦି ପାଗଳି ତାହେଲେ ବାବୁ ବାହା ହୋଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସେ କେମିତି ଜାଣିଲେ? କ'ଣ ସେ ବାବୁଙ୍କ ଗାଁର ନା ଆଉ ବାବୁଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲେ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସିଂ ବାବୁ କିମ୍ବା ମୋ ପାଖରେ ନଥିଲା। ମୋର ପିଲାଦିନେ ଆଈଠାରୁ ଶୁଣିଥିବା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନାଭିଳାଷୀ ଦେବଦେବୀଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା।